Hello friends, welcome back to my another vlog. Aru ekta mati loikena ase. Aise etu Lotovi te ase dei. To Lotovi 4 lane para Lotovi village para etu plot te etu ase. Plot punchi bole just 3 minute te etu plot punchi jabo 4 lane para. Aru mati tu etu ase. Thik rasta touch na. Itu sabi rasta be ekdam bal para banai kena ase. Itu rasta touch. Ate mati square feet total kiman ase gole ite 1 biga olop pray 1 biga napunchi kena ase. Aru square feet te 100 rupees. Tate bi aru negotiable kori dibo. Ami ite olop dekhai dibo. Itu first pillar aru itu second pillar ase. Ete para loikena inika itu tik bagan khan be ase na. Etu kan ase. Ete para aru itu betel nut kan be ase. Tamul kan be. Etu tamul aru tik gas kan be ase. Aru rasta tu ekdam mojja ase de. Sabi plot tu itu ase ekdam bal jagat ase aru ami itu owner laga number direct screen te dibo apungan directly takhan ke contact korlibi itu dusra man nohoy amla bhai khan ase aru ifale tu itu battle nut tu manu laga ase na aru itu battle nut para bi ifale battle nut pra left side te jintu mati ase itu kan ase de itu pra itu gas tik gas kan vi itu itia bika lagate ase jintu bikai ase itu ase sabi ite rasta la tik kinar ase residential plot karne ekdam bal jaga ekta ase itu karne konba mane interested ase gole ami number dibo tate call korbi location to Lotovi village aru 4 lane para itu plot punchi bole just 3 minute square feet 100 rupees tade bi negotiable kori dibo koke na aru ite bi ekbar jana jase